ଇଗଲ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି କଟକ ଦେୱାନ ବଜାର ତେଲୁଗୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଠାରେ ଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇଗଲ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଏକ ବିଶାଳ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଇଗଲ କ୍ଲବର ତମ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏହାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାହିର ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସମାଜ ସେବା ଓ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଶିବିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଆଦୃତ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୋଟାରିଆନ୍ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଟକର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମେୟର ଶ୍ରୀ ସୁବାସ ସିଂହ, ସୁଲୋଚନା ସେବା ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ନଂ ବିନା 26ର କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀ ଗଗନ ଓଝା, ୱାର୍ଡ ନଂ ବିନା 16 କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଏ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଦେୱାନ ବଜାର ତେଲୁଗୁ କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ କେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଓ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବି ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓ, ଆମର ସମ୍ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀ ଜି ଠାକୁର ରାଓ ଗାରୁ ଓ ଆମ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୀ ରାମା ରାଓ ଗାରୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରଟିକୁ ଇଗଲର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଭେଙ୍କଟ ରାଓ, ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବି ଯୋଗା ରାଓ ଓ ସମସ୍ତ ସିନିୟର ଓ ଜୁନିୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ କେ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଇଗଲ କ୍ଲବର ସିନିୟର ମେମ୍ବର। ଇଗଲ କ୍ଲବର ଆଜି 19ତମ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେ ଆପଣ? ଏଇଟା ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ନୂଆ ଡୋନର ମାନେ 18 ବର୍ଷ ଯାହାର ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ এই ব্লড ডোনেসন ক্যাম্পরে যোগদান করন্তু আর ব্লড ডোনেট করিকি যাଆନ୍ତୁ। या फ्यूचर रे যেତେବେଳେ ବି ଯାହାର ବି ଦରକାର ହବ ଆମେ ଆମ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ এটা ଆମ সোসাইটি তরফରୁ ମୁଁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ সোସାଇଟିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପଟା ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ সোସାଇଟିରୁ କିଛି କିଛି ଡୋନର ବାହାରିବେ, ଫ୍ୟୁଚରରେ କାହାର ବି ମାନେ ବ୍ଲଡର ଯେଉଁ ନିଡଟା ଅଛି ସେଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ଦେଶର ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନେତାଜୀ ନେତାଜୀ ତ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେତେ ଦୂର କଲେ সেটা তো মানে আউ কিছুটা অছি সেটা প্রয়াস কলে সেটা হয়েযিব। সেটা পাই সমস্তଙ୍କୁ লাগিବାକୁ পড়িব। ଆମ ଇଗଲ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ए श्रीदेवी, कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 17, चेयरपर्सन कटक महानगर निगम। आज जो ईगल क्लब द्वारा 19th ब्लड डोनेशन कैंप स्थानीय दीवान बाजार तंती साहि आयोजन कराई। ये परिवेश एते इन्स्पिरेशनल जे कही हबनी ताकू वर्ड्स रे एक्सप्रेस करी हबनी। प्रति वर्ष मु आसे देखे एवं समस्त को उत्साह एप्रिशिएट बहुत एप्रिशिएट करिया कथा। समस्ते युव महिला महिला माने कर पार्टिसिपेशन अति अधिक कौटी एमती देखा पाइना। महिला माने एते उत्साह सहित एथिरे योगदान करिसंती। स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट्स मेल फीमेल समस्त अवदान अच्छी, कंट्रीब्यूशन अच्छी, पार्टिसिपेशन अच्छी। इवेन छोट पिला माने भी एते डिसिप्लिन रे आसु आसु पानी ग्लासटा दे देउछंती। तांको सेमती ट्रेन करा हेछि, सेमती रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया हेछि एवं समस्त निज निज रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत भल भाव रे तुलौछंती। कंटिन्यूअसली एमती 19तम रक्तदान शिविर करवाटा छोट कथा नुहे। खास करी ये खरा दिन में मार्च मसरे रक्तर बहुत अभाव। ये टाइम रे एमती आगो कसी प्रति वर्ष आमर दीवान बाजार तंती साहि रे ईगल क्लब द्वारा ये रक्तदान शिविर आरंभ का आयोजन हुए एवं बहुत सक्सेसफुल हुए। पाखापाखि 300 यूनिट से माने कलेक्ट करती। यही वर्ष भी सही आशा रखिंट। मु भगवान पाखे यही प्रार्थना करुच्ची आशा पूरण हो, बहुत भल करंतु। प्रति वर्ष आम एमती आसू देखू तांको एनकरेज करूँ, बहुत भल लगे। मुझे डॉक्टर आई सुब्रमण्यम ए श्री वेंकटेश्वर टेम्पल ट्रस्ट बोर्ड साधारण संपादक भाव में दीवान बाजार रही। ईगल क्लब युवक मैंने जो अहर्निश जो प्रयास करी जो ब्लड डोनेशन कैंप कर क्लब मान प्रेरणादायक। जो समय ब्लड संकट जहाँ समानत्व आनी पारुनी, जहाँ रोगी डिमांड और सप्लाई को दीटा को ठीक कर पारनी खराब दिन में से समय निश्चित भाव यही समय ही बाछिकिना जो सर्टेज पड़ू से समय ही ईगल क्लब तांकर ब्लड डोनर मान आनी संपूर्ण भाव में ये केवल जे ये अंचल नुहे कटक सहर
कोण अनुकोण जाकि सब क्लब सब युवक मान प्रेरणा देकिना कार्य कर जोटा कि स्वतःप्रत भाव में युवक मैंने आगे आसछंती एवं स्वतःप्रत भाव में रक्तदान करछंती एवं गत वर्ष आम हेलमेट गुड़ा दिखाई ये क्लब पक्षर एथर वाटर कूलर गोटे फ्लास्क गोटे दिखाई जोटा कि युवक मान प्रेरणा देवाई चली आउटे सक्रिय करने बर्तमान जो अवस्था अच्छी आउटे सक्रिय करने चेष्टा कर पूरा बंद है सक्रिय चेष्टा कटकरू दामोदर बेउराकन रिपोर्ट।